हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु आपनकर प्रिय कान्हू स्वागत करुच्ची नुआ एक ब्लॉग को। काली तो देखते प्रबल बन्या होता आ बन्या सब हिड़ बाड़ भांगी जाता। जीवु से 8 गुंड बिलर जो हिड़ दिया आप देखिए तार तला किया देखिए चलत जा लिटुआड़ी अच्छी आगे सांग जीवु आप देखिए चलतु एवं चलू बिल अभिमुखे चलतु देखु आम ए जाऊँ बिल को अधा बाटर हो लिटुआई आसा कथा तांकर कौन तला पके गोटे लेट हम जा तो चाल मु जाऊँगी मु पलि आली आगुतरिया देखु नई बड़ी आसिकी कौन करम गोटे बड़ घाई कर तो देखुं गोटे बाँस पुती से बंद हो जस्ट आईली सेटा भी गोटे घाई करता टिके टाइम देना बिल टोटाल पानी नहीं तो नई रे सब टाणी नहीं हिड़ बाड़ भांगिकी ये सब टोटाल टाणी नहीं ऊपर देखो गोटे घाई करके आइली पानी टे पसैबी टे रखी पानी 4-5 दिन भर हिड़ को पूरा साइज करदेवी आपण मानू देखे हिड़ साइज कला आम मंटुआर मोर आसिक करमु हिड़ साइज हम ए साइड सब विष पड़ो घास विष पड़ो खाई जो लोक देखुं बस देखु गछ मूले तार बहुत क्षति है। फास्ट पकईला तला पचिगला सेकेंड पकईला तला पचिगला थार्ड रे पकईला नई भी पचईदेला मन दुखर तार गछ मूले आसिक बस बाहरीपुर घर एरा सब पानी होता गछ फच टोटाल गछ जाए पानी होता गछ फच बुड़ी जाता सब जीवा आगर देखिए कौटी भोल फोल पड़ी कि जब पड़ो मारी मारी जा चलतु फाइनाली बिलरू एपट बिलर कम सारापर जा आरपट तला कियारी चलतु जो देखा जाली मराई सेटा हूँ तला कियारी आम जा तला कियारी चलतु फाइनाली आम आसी पहुँच गलु आम तला कियारे देखु एरा टोटाल नई बुड़ी जाता कि जहाँ भगवान दयारू किसी भी हैनी आम तलार पानी कम अच्छी जहाँ चलो आ काली यहीपटे गोटे पुटी पकेबी 3 पुटी मंत्र पकेबी तला एरा टोटाल बुड़ी जाता ये पाखापाखि 2 मनुष्य ऊपर पानी था अनुमान कर बाड़ी जो मुझे से बाड़ी वाला मानने बुड़ी जाता जा घर को घर फेर जी बैंक को से काली जाइए काली से कुनिया पाक जो साप कामला पलैली किसी करहलानी आज जी जाकि देखी बैंक कर कम आसबि चलतु देखु आम तलार दृश्य बिलरू आसी गाधे सारिकी चल बैंक चलतु जा बैंक आप देखेबी चलतु बैंक गला बेले बाटर दृश्य देखु आम अच्छु टुपुणा रंपास जो रास्ता से रास्ता आम अच्छु जाऊँ बन्या पर जो दृश्य सब बिलर पानी आस्ते आस्ते कटिगला जा बैंक पहुंचा सार काली तो थी बैंक सरी जाता किंतु जो कुनिया बाबू जो कामुड़िया कारण साप कामुड़ा मेडिकल बैंक कम सरलानी आज सारिकी आसबि आसिक जी आनंदपुर जी भावुँ देखिए फाइनाली बैंक कम सरीगला देखु पासबुक मिलगला ये हूँ बैंक एवं आम चलू जा प्रसन्न गति जब हम आनंदपुर जी ना घर को पलैबी चलतु बड़ा आनंदपुर जा कथा देखला प्रसन्न घर ना चलतु जा पलैया घर को घर को गला वर्षा छाड़ला आम चलू घर को देखो आम जाऊँ
फाइनाली आम आसी पहुँचगलु आम गाँव में ଆଉ ଘରକୁ ଯିବା ଫାଷ୍ଟ ତାପରେ 4ଟା ବେଳକୁ ଆଜି ଯିବା ଯେଉଁ ନଈ ଆସିଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ନଈ ମାରିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ଝିଅ ତାକୁ ଧୋକା ଦେଇଦେଇଛି ସେ ଆସିକି ଡେଇଁବା ଉପରେ ମନା କରୁଛି ଦେ ନା ସେ ଆସି ଦେଖ କୋଉଠି ଅଛି ଆମେ ଚାଲିଲୁ କାଲି ଯୋଉ ନଈ ଯୋଡେ ପଶିଥିଲା ସବୁ ଦେଖିବୁ ନଈ କଟିଛି କି ନାହିଁ ପାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ଜାଗା ପୁରା ପାଣି ଫୁଲ ହେଇଥିଲା ନା ପାଣି କଟିଯାଇଛି ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମିନିମମ୍ ମଣିଷ ପଡ଼ିଥିଲା এটা ସବୁ ବୁଡି ଯାଇଥିଲା ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ସମଳାର ମଧ୍ୟ ଜଳବନ୍ଦୀ ହେଇଯାଇଥିଲା ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଜଳ ସବୁ କଟିଛି କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କଟିଲା ପରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ନଈ ପାଣିରେ ପୁରା ତାଡି ହେଇଯାଇଛି ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଉଠିଲୁ ନଈ ବନ୍ଧକୁ ତାପରେ ହେଲା ନଈ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ସବୁ ବୁଡି ଯାଇଥିଲା ନଈ କଟିଗଲାଣି ଗଛ ଫଛ ସବୁ ବୁଡି ଯାଇଥିଲା ସବୁ ବୁଡି ଯାଇଥିଲା ନଈ ଏବେ ନଈରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ପରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳର ଦୃଶ୍ୟ फाइनाली समणारू बुली बुलाइक ଯିବା ଗିରିଙ୍ଗା ଆଡେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗରେ ଅନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଅଛି ତା ଭିଡିଓ କରିବା ତାପରେ ଯାଇ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଭିତରେ ଅଛି ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଳିଆ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ବୟସରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ସିଏ ଏକା ଛିଡା ହେଇଛି ଏତେ ଡରୁଆ ମୁହଁ ଲୁଚଉଛି ସେ ପିଲାକୁ କଣ କହିବ ସେ ଗୋଟେ ଆଗ ଦାଟର ପିଲା ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ବସିଛି ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ବସିଛି रे ତମେ ରାଗିଲେ ଲାଗୁଛ ଭଲ ଆଉ ଟିକେ ରାଗେଲୁ ଆଉ ଟିକେ ରାଗେ ଅନ୍ତ ଆସ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ତ ବାବୁ ଯାହାର ମାଛ ଦରକାର ତା ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ଆଗର ଏଠି ଜାଲ ପକଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ତାର ମାଛ ଦରକାର ଆକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦେଇପାରିବେ ଖାଲି ଅନ୍ତମା ଦେଠି ବସିକି ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷଣ ଦଉଛି ଗୋଟେ ଏମଏଲଏ ବିଶ୍ୱାସ କର ତମ ହସ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି କିଏ ତମ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ହଗି ଦେଇଛି ଆମେ ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆକୁ ବୁଲତେ ମାଛ ଦେଖିତେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ତ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଚିତ୍ତ କେବଳ ମାଛ ଦବ ଆଉ କିଏ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ମାନେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗିରିଙ୍ଗା ଆଡେ କାଲି ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଜାଗା ପୁରା ପାଣି ତଳା ବି ବୁଡି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଛାଡିଗଲା ପରେ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଯିବା ଗିରିଙ୍ଗାରୁ ଘରକୁ ଆସିବା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ଗିରିଙ୍ଗାର ଦୃଶ୍ୟ ଏରା ସବୁ ପାଣି ବୁଡି ଯାଇଥିଲା ଏବେ ପାଣି ଛାଡିଲାଣି କୁକୁର ମାନେ ସବୁ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ ଜଣେ ଆସିଛି ଆମ ଆଡକୁ ଭିଡିଓ କରୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଘରକୁ ଯିବା ଆମର ସବୁ ବସିକି ସବୁ ଖଟି କରୁଛନ୍ତି ଛକରେ ଛକ ଉପରେ ମଜା ମସ୍ତି ଆଜିର ଭିଡିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ଯଦି ମୋ ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ କାରଣ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭିଡିଓ ମୁଁ ପକେଇବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାଇପାରିବ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ତାହେଲେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ତାରିଣୀ।